हैप्पी न्यू ईयर सांग माने आज कलियुगाब्दी 5126 विक्रम संवत 2081 चैत्र मास शुक्ल पक्ष प्रतिपदा तिथि हिंदू नववर्ष आपण मानक अभिनंदन। आज गोटे इम्पोर्टाट कथा कहवाई मु फेसबुक वीडियोटे करुच्ची। आशा करे आपण माने संपूर्ण सॉरी यूट्यूब वीडियो करुच्ची। आशा करे आपण संपूर्ण भाव देखिए। आज आम जो हिंदू नववर्ष से हिंदू नववर्ष दिनटा बहुत गुरुत्वपूर्ण दिन। जपरिक आज प्रभु रामचंद्र आज आमर आजिका दिन में तांकर राज्याभिषेक होता। आजिका दिन में ब्रह्मा काल गणना आजिका दिन ठू स्टार्ट करथिले। आज मध्य युधिष्ठिर राजा होते। आ जो आमर दयानंद सरस्वती जे आर्य समाज प्रतिष्ठाता सी आजिका दिन में आमर आर्य समाजटा को प्रतिष्ठा करथिले। तेणु यहीपरि सब आजिका दिन में से इम्पोर्टान्स खाली से आजिका दिन में जी आम जो हिंदुत्व विचार जो आजिका दिन समस्त हिंदू समाज रे सृष्टि होती सी सबूर मूल जिते संगठन सब कर मूल जी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आजिका दिन में प्रतिष्ठा होता। एमतीक तार जी प्रथम शाखा लगे भी आज जन्मदिन हेड गवर्नर। तेणु आज दिनटा हिंदू संस्कृतिर बहु कालरू यही दिनटा को बहुत गुरुत्वपूर्ण दिन। यही दिन में ही सब भल भल कार्य हो। तेणु यही दिन मो मन में गोटे कथा अच्छी जोटा मु कहवाई आज वीडियोटा करुच्ची। आशा करे आपण माने संपूर्ण देखिए। धन्यवाद। मोर कहवा कथा हूँ यही दिन आमे प्रतिवर्ष आमे देखी आसुचंदी गत 10 वर्ष 5 वर्ष है विभिन्न प्रकार हिंदू कार्य होउची जोटा कि जो आमर पुरातन इतिहास थिला हिंदू इतिहास जोटा कि गत 500 वर्ष 800 वर्ष हम आम 600 वर्ष हम आम जोटा नष्ट हो आसला विभिन्न विधर्मी द्वारा बेगर हिंदू लोक मान द्वारा जोटा नष्ट हो आसला से जिनसटा पुणी रिकवर होची। यथा आमर जो काश्मीर रु 370 उठीगला से जो भारत रु अलग होगा जाऊला सेटा पुणी भारत रे एक अंश हो गला परमानेंट अंश। आउ जो इस्लाम रो जो प्रॉब्लम गुड़ा सब भारतीय नारी माने इस्लाम है कि आज जो ट्रिपल तलाक विभिन्न कष्ट पाउतले से सब दूर है। तापरे जो एनआरसी लागिवो बा सीए कानून लागू है भारत रो अनुप्रवेश रोकिबो ये सब जिनसर मूल होची पुणी भारत हिंदुत्व बजाय रहिबो। भारत पुणी अखंड हेबो। भारत रे हिंदू संस्कृति पुणी जो लुप्त हो जाउतला सेटा पुणी रिकवर हेबो। पुणी तार कड़ लौटेइबो स्वर्णिम इतिहास पुणी फेरिबो। तेणु यही दिगरे आमे वर्तमान मु शुणुली विभिन्न यूट्यूब रे विभिन्न प्रकार मुनि ऋषि हो भल महापुरुष मानकर कथा मु शुणुची। मु समस्त कथार गोटे पॉइंट लक्ष्य करुच्ची से माने इंटेंशनली चाहूँगी जो भीतर जो पॉइंटा कहवाई से सब रोचे जे आमे भगवान धर्म भगवान रक्षा करेंगे सी कौन सी रूप आसी रक्षा करेंगे किंतु आमको आम जिनसटा को बढ़ेबा को हेले आमे जदि चाहूँगी आम धर्म को आमे सारा विश्व रे इंट्रोड्यूस करिबा समस्त ग्रहण करेंगे सेटा भल बोली कहिबे से आगे से जिनस को आमको करने को पड़ो। कहीं इंग्लैंड कही ना कि तुम इंग्राजी शिख अमेरिका कही ना तुम इंग्राजी शिख किंतु तांको देश रे सेमाने केवल इंग्राजी शिखिले आउ सेमाने तांको जिनस को भल कले बाध्य होइकी कौन कले सारा विश्व तांकर भल जिनस को पाइबा पई हेले तांको इंग्राजी की शिखिला शिखु शिखु बर्तमान इंग्राजी सब शिखिगले इंटरनेशनल लैंग्वेज होगला। सेहीपरि आमे जदि निजे आम जिनसटा को करवा तेबे जाइए सारा विश्व आमको ग्रहण करिवो आम जिनस को शिखिब आमको फॉलो करिवो। कहीं समस्त भितर भल गुण अच्छी आम भितर भल गुण अच्छी आम से जिनस को पाइबा पई हेले सी आम जिनस को शिखिबे। तेणु
ଆମର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ନବବର୍ଷରେ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ସମସ୍ତେ ଯେପରି କହୁଛନ୍ତି ସେଭଳି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବା, ଯେଉଁଟାକି ହିନ୍ଦୁ ଜିନିଷକୁ ଆମେ ସାରା ଜୀବନରେ ଆଜିଠାରୁ ମନେକର ଏଇ ବର୍ଷ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ନବବର୍ଷରେ ମୁଁ ଶପଥ କଲି, ଆଜିଠାରୁ ମୁଁ ଆମିଷ ପରିତ୍ୟାଗ କଲି, ସେଇଟାକୁ ମୁଁ ସାରା ବର୍ଷ ପାଳନ କରିବି, ସାରା ଲାଇଫ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ମନେକର ଆଜିଠାରୁ ମୁଁ ଗ୍ରହଣ କଲି ଯେ ମୁଁ ପ୍ରତି ମାସରେ ଗୋଟେ ଶ୍ଲୋକ ଶିଖିବି ଗୀତାରେ, ତେଣୁ ମୁଁ ସେଇଭଳିଆ ପ୍ରତି ମାସରେ ଶିଖିବି, ଏଇଟାକୁ ମୋ ସାରା ଜୀବନ ମୁଁ ତାକୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କଲି। ଏହିପରି ଆମର ଖାଦ୍ୟରେ ମନେ କରନ୍ତୁ, ଖାଦ୍ୟ ଭିତରେ ଆମର ରହିଲା ଯେମିତି ଅର୍ଗାନିକ୍ ଖାଦ୍ୟ, କେମିତି ଗୋବର ପକାଇକି ବିନା ସାରରେ ମୁଁ ଗୋଟେ କିଆରି ଚାଷ କରିବି, ସେଇଟା କରିକି ମୋ ଜୀବନରେ ମୁଁ ସେଇଟାକୁ ସାରା ବର୍ଷ କରିବି। ଏହିପରି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆମ ଲାଇଫରେ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବା। ମନେ କରନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଆଜି ଏ ବର୍ଷ ଡିସିସନ୍ ନେଲି କୌଣସି ଜୀବକୁ ମୁଁ ବିନା ଇଏରେ କୌଣସି ପଶୁକୁ ମୁଁ ଆଘାତ କରିବି ନାହିଁ, ପଶୁ ପକ୍ଷୀକୁ ମୁଁ ଆଘାତ କରିବି ନାହିଁ, ହିଂସା କରିବି ନାହିଁ, ତେଣୁ ସେଇଟାକୁ ସାରା ଲାଇଫରେ ମୁଁ କରିବି। ମନେକର ମୋର ସମ୍ପର୍କ ମୋର ପଡ଼ୋଶୀ ବା ମୋର ବ୍ୟବହାରରେ ମୁଁ କରିବି ଯେ କୌଣସି ଜିନିଷ ମୁଁ ଜଗିବି ଯେମିତି ମୋର କୌଣସି କଥା କାହାକୁ ଖରାପ ନ ଲାଗୁ, ସେଇଟାକୁ ମୁଁ ସାରା ଜୀବନ ପାଳନ କরি। ଗୋଟିଏ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ ହେଉ, ଗଛ ଲଗାଇବା ହେଉ, ତୁମର ଆମର ବସ୍ତ୍ର ହିନ୍ଦୁ ବସ୍ତ୍ର କେମିତି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମାର୍କେଟ ଯାଉଛି ଠିକ୍ ଅଛି ମୋର ଦରକାର ପାଇଁ ପିନ୍ଧିପାରିବି, ପୁଣି ମୁଁ ଘରକୁ ଆସିଲେ ମୋର ପାରମ୍ପରିକ ବସ୍ତ୍ର ଧୋତି ହେଉ ଆମର ଯେଉଁଟା ପାରମ୍ପରିକ ବସ୍ତ୍ର ମୁଁ ପିନ୍ଧିବି, ଚେଷ୍ଟା କରିବି ସେଇଟାକୁ ବଢ଼ିଆ ଦେବା ପାଇଁ। ମୋର ଯେତେବେଳେ ମନ୍ଦିର ଯିବି ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳୁ ଗାଧୋଇ ସାରି ଗୋଟେ ଟିପା ଲଗାଇବି, ଯେଉଁଟାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବି ସେଇଟାକୁ ସାରା ଜୀବନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଗିବି। ସଂସ୍କୃତରେ ମୁଁ ବର୍ଣ୍ଣମାଳା ସଂସ୍କୃତରେ ଦ୍ୱିପଦ କହିଲା ଭଳିଆ ମୁଁ ଶିଖିପାରିବି ସାଧାରଣ କଥା। ଏହିପରି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମୁଁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବି ହିନ୍ଦୁ ନବବର୍ଷରେ, ତେଣୁ ମୁଁ ସେଇ ଦିଗରେ ମୁଁ ବି ଏଇଥରକ ଗ୍ରହଣ କରିଛି ପ୍ରତିଦିନ ଗୋଟେ ଯୋଗାସନ କରିବି। ଉଠିଲା ପରେ ସକାଳୁ ମୋର ନିତ୍ୟକର୍ମ ସାରିକି ପ୍ରତିଦିନ ଯୋଗାସନ ମୁଁ ଏଇଟାକୁ ସାରା ଲାଇଫରେ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଏଇ ବର୍ଷ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି। ମୁଁ ବି ପ୍ରମୋଟ୍ କରୁଛି, ମୁଁ ଯେତେ ସବୁ କହିଲି ଏଥିରୁ ଆପଣ ବି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ଯେଉଁଟା ଆମର ଡର ଥିଲା ଭାରତରେ, ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ୁଛି ହେଉଛି ଭାରତରେ ହିନ୍ଦୁର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେବ ଭବିଷ୍ୟତ, ସେ ଡର ବର୍ତ୍ତମାନ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ସେ ଜିନିଷ ଅଲରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି। ଆପଣ ବି ଦେଖିବେ ଦୀର୍ଘ ଆଉ 20-30 ବର୍ଷ ପରେ ସେ ଜିନିଷ ସବୁ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯାଇଥିବ, ପୁଣି ହିନ୍ଦୁ ଜିନିଷ ବଢ଼ିଯାଇଥିବ। ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି ଆଜିରୁ ଆମେ କରିଥିବା ସେଇଟା ଆମ ପାଇଁ ବି ସହଜ ହେବ, ଆଉ ସାରା ବିଶ୍ୱ ବି ଆମକୁ ଫଲୋ କରିବ, ସାରା ବିଶ୍ୱ ବି ଏଇଟାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଆଗ ଆମକୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରିକି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆମ ଭିତରେ ଆଣିବାର ଅଛି। ତେଣୁ ଏଇଟା ମୋର କହିବାର ଥିଲା। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଆଗ୍ରହ କରୁଛି, ମୋ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଯଦି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଆମେ କରିବା, ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ ଗୋଟେ ନବବର୍ଷରେ ଗ୍ରହଣ କରିବା। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଶା କରେ ଆପଣମାନେ ମୋ କଥା ରଖିକି ଗୋଟେ କରିବେ ଆଉ ଏହାର ମଜା ନେବେ। ଆଉ ଏତିକି କହି ମୋ କଥା ରଖିଲି। ଧନ୍ୟବାଦ।